ঝাপড়ি মধুমিতা মা আর মমতার মা এই যে সামনে বসে আছেন। প্রমিলা মাইতির গৃহ প্রবেশ হবে। এই যে গৃহ, এই গৃহ আগামীকাল আমরা গৃহ প্রবেশ করব। এই জন্য আজকে সব কিছু সাজানো হচ্ছে। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এইখানে বুধ শুক্র পৃথিবী মঙ্গল শনি রাহু কেতু, এই দেখেন নবগ্রহের আসন সাজানো হয়েছে। এখানে মহাদেবের আসন দেওয়া হয়েছে, এখানে গণেশের আসন দেওয়া হয়েছে, এখানে বিষ্ণুর আসন দেওয়া হয়েছে ওম লিখে। এইখানে সর্বত্রভদ্রের আসন দেওয়া হয়েছে এবং তৎসঙ্গে এইখানে 64 যোগিনীর আসন দেওয়া হয়েছে। এই যে কালোটা হলো ভদ্রকালীর আসন, লালটা হলো লক্ষ্মী দেবীর আসন, সাদাটা হলো সরস্বতীর আসন। আর এই যে 64 দেখতে পাচ্ছেন, 8টা 64, এটা 64 যোগিনীর জন্য আসন দেওয়া হয়েছে। এখানে সর্বত্রভদ্রের মঙ্গলঘট এখানে বসানো হবে। আর এইদিকে দেখতে পাচ্ছেন এই যে স্বস্তিক চিহ্ন, এখানে গণেশের ঘট, তারপরে মহাদেবের ঘট, তারপরে মধ্যে ওম বিষ্ণুর ঘট, আর চতুর্দিকে ষোড়শ মাতৃকা অবস্থান করতেছেন ওমের। আর এইদিকে নবগ্রহে শূন্য হয়েছে। জয় হোক, রাধে 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 রাধে। আগামীকাল গৃহপ্রবেশ উপলক্ষে মালা গাঁথা হচ্ছে। এবার কলসকে শৃঙ্গার করা হবে, সাজানো হবে। সমস্ত দ্রব্য এসে উপস্থিত হয়ে গেছে। জয় রাধে শ্রী রাধে, নিতাই গৌর হরি বল। সাজানোর কাজ হয়ে গেছে, ঘটের মধ্যে তিলক করানো হয়ে গেছে, স্বস্তিক চিহ্ন দেওয়া হয়েছে, পদ্ম ফুল আদি চিহ্ন দিয়ে সুন্দর করে ঘট সাজানো হয়ে গেছে। ফুলের মালাও তৈরি করা হয়ে গিয়েছে। আর এদিকে তো সব পলিথিন দিয়ে ভালো করে বেঁধে দিয়েছি। এবার নাড়াচাড়া করলেও আর কিছু নষ্ট হবে না, ভালো করে পলিথিন দিয়ে বেঁধে দিয়েছি। বাহ বাহ, দেখেন সহস্র ধারাটা আমাদের কত সুন্দর লাগতেছে। হ্যাঁ, তৎসঙ্গে আমাদের দাদুগুরুর উৎসব অনুষ্ঠান উপলক্ষে বৈষ্ণব সেবার ব্যবস্থা করা হয়েছে। গৃহপ্রবেশ এবং বৈষ্ণব সেবা একসঙ্গে দুটি কাজ সমাধান হবে। তাই আমাদের পরম গুরুদেব কুঞ্জ বিহারী দাস বাবাজি মহারাজ অষ্টশত ছিল, তিনারও এই উৎসবের অনুষ্ঠানে অনেক বৈষ্ণবদেরকে নিমন্ত্রণ দেওয়া হয়েছে প্রসাদ গ্রহণ করার জন্য, আসার জন্য গৃহপ্রবেশ উপলক্ষে। ঠিক আছে, বুধবার একাদশীর কর্মসূচি আপনাদেরকে দেখানো হলো। এবার আমরা বৃহস্পতিবারে প্রবেশ করলাম। বৃহস্পতিবারে সমস্ত সুন্দরভাবে আসন সাজানো হয়ে গেছে। আসন সাজিয়ে আমরা ঠাকুর বসিয়ে পুজো করা হয়ে গেছে। গৃহপ্রবেশের যে সমস্ত বিধিবিধানের কথা হরিভক্তি বিলাস নামক গ্রন্থে আলোচনা করা আছে, সেই বিধি বিধান অনুসারে আমরা এই গৃহপ্রবেশের সমস্ত কার্য করেছি এবং সবার নামে ভোগ লাগানো হয়েছে। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন সকালে 8:19 মধ্যে গৃহপ্রবেশ ছিল বৃহস্পতিবারে। আমরা সকাল 7টার মধ্যে গৃহপ্রবেশ করেছি, ঘরে সমস্ত পূজা পার্বণ আদি করেছি এবং তারপরে মধ্যাহ্নকালীন ভোগ আরতি করা হয়ে গেছে। এবার আমরা হোম যজ্ঞতে বসবো, হোম যজ্ঞের কার্য তারপরে করবো, আপনাদেরকে দর্শন করাবো। গৃহপ্রবেশের বিধির কথা যেভাবে আলোচনা করা আছে সেই অনুসারে হরিভক্তি বিলাস অনুসারে করেছি। এইদিকে ভক্তরা বসে গুণগান করতেছে, ভগবানের ঘরে চলতেছে। ওইদিকে ভোগরাত্রি আদি সম্পন্ন হয়েছে, বনমালা আদি দরজার মাঝে স্থাপন হয়েছে এবং সামনে ঘট স্থাপন করা হয়েছে। গৃহের সামনে পতাকা স্থাপন করা হয়েছে, আম পাতা আদি দিয়ে সুন্দর করে বনমালা সাজানো হয়েছে। তাদের 2টা গৃহের মধ্যে প্রবেশ হয়েছে বলে 2 গৃহেতেই আমরা 2 রকম ব্যবস্থা করে রেখেছি। 2টি গৃহেতে, এক গৃহে 2 বসে কীর্তন হচ্ছে আর এক গৃহে আবিরগুলো নিয়ে আসো, আবিরের কিছু কাজ বাকি রয়ে গেছে। এই যে দেখতে পাচ্ছেন এটি হলো আমাদের যজ্ঞ করার জন্য। গৃহপ্রবেশের সময়ে একটি বিশেষ যজ্ঞ করতে হয়, আর সেই যজ্ঞ উপলক্ষে এইভাবে 85টা ইট দিয়ে একটি বেদি তৈরি করতে হয় এবং বেদিকে বিভিন্ন স্বস্তিক চিহ্ন পদ্মফুল আদি সুবাস মঙ্গলিক চিহ্ন দ্বারা তাকে অঙ্কিত করতে হয়। একটি ব্রহ্মঘট স্থাপন করতে হয়। এদিকে মহাদেব পার্বতী থাকবেন পশ্চিম দিকে, পূর্ব দিকে ব্রহ্মঘট স্থাপন করা হবে, মধ্যখানে কুণ্ড থাকবে, অর্থাৎ ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর 3 জনেরই পূজা হয়ে থাকে। আর একটি যে দেওয়া হয়েছে পদ্মফুল, এটাতে
তুলসী বৃক্ষরোপণ লাগানো হবে, আর একটির মধ্যে ভোজ্য দ্রব্য ভোজ্য দানের জন্য পাত্র সেটা স্থাপন করা হবে, এটা ভগবানকে দান করার জন্য। তো এইভাবে বিধি বিধান অনুসারে আমরা যজ্ঞ কার্য আরম্ভ করতেছি। আপনারা দেখুন, সেই যজ্ঞতে আমরা আমাদের সকলের উদ্দেশ্যে প্রদান করতেছি, অর্পণ করতেছি। যজ্ঞকুণ্ডে যে সমস্ত বিধিবিধান আছে, ঘৃতশুদ্ধ অগ্নিশুদ্ধ আদি করে আমরা যজ্ঞ কার্য আরম্ভ করতেছি। স্বাহা ক্লিং সিং বিশ্বম্ভরায় স্বাহা ক্লিং সিং গৌরহরায় স্বাহা ক্লিং সিং গৌরচন্দ্রায় স্বাহা ক্লিং সিং গৌর সুন্দরায় স্বাহা ক্লিং সিং চৈতন্যায় স্বাহা ক্লিং সিং শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যায় স্বাহা ক্লিং সিং চৈতন্য মহাপ্রভুবে স্বাহা ক্লিং সিং জগদ্গুরুবে স্বাহা ক্লিং সিং জগদ্বন্ধুবে স্বাহা ক্লিং সিং জগদ্ধাতায় স্বাহা ক্লিং সিং জগদ্বিদাতায় স্বাহা ক্লিং সিং জগদ্দয়ানিধে স্বাহা ক্লিং সিং দয়ানিধয়ে স্বাহা ক্লিং সিং পরমানন্দায় স্বাহা ক্লিং সিং পুরানন্দায় স্বাহা ক্লিং সিং ভক্তিপদায় স্বাহা ক্লিং সিং পরাভক্তি স্বাহা ক্লিং সিং ভক্তপ্রিয়ায় স্বাহা ক্লিং সিং প্রিয়ায় স্বাহা ক্লিং সিং অবধূতপ্রিয়ায় স্বাহা ক্লিং সিং নিত্যানন্দ অনুসদায় প্রিয়ায় ক্লিং সিং সতীসুতায় স্বাহা ক্লিং সিং পরমানন্দায় স্বাহা ক্লিং সিং করুণাময়ায় স্বাহা ক্লিং সিং কৃপালয়ায় স্বাহা ক্লিং সিং দীনবন্ধবে স্বাহা ক্লিং সিং ব্রহ্মভক্তায় স্বাহা ক্লিং সিং ভক্ত ভক্তিবৃন্দায় স্বাহা। क्लीं श्री कलिकल्पनाशाय स्वाहा क्लीं श्री कलिकल्प विनाशाय स्वाहा क्लीं श्री शुद्ध शत विलासाय स्वाहा क्लीं श्री प्रपन्न दुःख भंजनाय स्वाहा क्लीं श्री भक्त बलनाय स्वाहा क्लीं श्री सच्चिदानंद रूपाय स्वाहा क्लीं श्री सच्चिदानंदाय रूपाय स्वाहा क्लीं श्री सच्चिदानंद विग्रहाय स्वाहा क्लीं श्री भक्त बंधुवाय स्वाहा क्लीं श्री भक्त वत्सलाय स्वाहा क्लीं श्री भक्त जनप्रियाय स्वाहा क्लीं श्री भक्ति ददाय स्वाहा क्लीं श्री भक्ति भवदाय स्वाहा क्लीं श्री दुर्गति नशकाय स्वाहा क्लीं श्री मनाधिराधि गोविंदाय स्वाहा क्लीं श्री मयाधीश्वराय स्वाहा क्लीं श्री भक्तिशाय स्वाहा क्लीं श्री सनातनाय स्वाहा क्लीं श्री अखिल बंधवाय स्वाहा क्लीं श्री मंत्र संपूर्णाय क्लीं श्री महाविवाय क्लीं श्री महामंगलाय क्लीं श्री महामंत्रदाताय क्लीं श्री महामंत्र प्रकाशाय क्लीं श्री महामंत्र स्वरूपाय क्लीं श्री जगद्गुरुवाय क्लीं श्री कमललोचनाय क्लीं श्री राधारमणाय क्लीं श्री राधानाम प्रकाशाय क्लीं श्री गदाधर प्रियाय क्लीं श्री गदाधर प्रियाय क्लीं श्री शिवशर्माय क्लीं श्री कलकल्पनाशाय क्लीं श्री भवदारुद्धकाराय क्लीं श्री जगन्नाथ दुःखाय क्लीं श्री जगद्वासितुकराय क्लीं श्री पद्मलोचनाय क्लीं श्री राधाभाव प्रकाशाय क्लीं श्री समस्त भक्तजनाय क्लीं श्री समस्त भक्त वरदाय क्लीं श्री समस्त भक्त बांधवाय क्लीं श्री समस्त भक्त भवनाय क्लीं श्री समस्त भक्त वरदाय क्लीं श्री समस्त भक्त तरणाय क्लीं श्री समस्त भक्त दुःख मुक्तनाय क्लीं श्री समस्त भक्त पापनाशाय समस्त पापसंतरंत खंडनाय क्लीं श्री सर्व दुःख विनाशाय क्लीं श्री समस्त भक्त उद्धराय समस्त भक्त समस्त जीवाय समस्त भक्त वरदाय क्लीं श्री भक्षचित्तयुक्ताय श्री महाप्रभुवे क्लीं श्री महामंत्र प्रकाशाय श्री श्री महामंत्र सदा जपाय क्लीं श्री महामंत्र निष्ठाय श्री महामंत्र जपनित्याय क्लीं श्री मधुतर पतितवनाय ओम श्री गौरप्रियाय क्लीं श्री चित्तरंजनाय क्लीं श्री दिनमंत्र भोजकाय क्लीं श्री दिनचला विहाराय क्लीं श्री मुक्तहस्ताय हरि ओम क्लीं श्री सन्न्यास ग्रहणकाय सन्न्यासाश्रमाय क्लीं श्री दंडकुमंडलधराय क्लीं श्री गौपिनीगिरिधरणाय क्लीं श्री सर्वशौर्यपूर्णाय क्लीं श्री सर्वशौर्यसम्पन्नाय क्लीं श्री रत्नातुकाय क्लीं श्री मनोवरद्राय क्लीं श्री दिनवत्सलाय ओम श्री दिनशोभाय क्लीं श्री दिजोत्तमाय क्लीं श्री दिजमनोरमाय क्लीं श्री विश्वनाथाय क्लीं श्री मधुत्तपूर्णप्रियाय क्लीं श्री नित्यानंदात्म
पूजाय ह्रीं श्री गणाधराय ह्रीं श्री शिवाशंकराय ह्रीं श्री लक्ष्मीप्रियाय ह्रीं श्री विष्णुप्रियपूर्णताय ह्रीं श्री कलिजुगवशनाय ह्रीं श्री जुगशर्वाय हरिनाम प्रकाशाय हरिनाम संकीर्तनाय ह्रीं श्री संविहारिणाय ह्रीं वैष्णवधर्मपराय ह्रीं श्री वैष्णवधर्मजीवनाय ह्रीं श्री वैष्णवधर्मस्थापनाय ह्रीं श्री वैष्णवधर्मकर्मणाय सर्वजीवहितकराय सर्वप्राणिहितकराय स्वाहा शुक्लमूर्ते स्वाहा ओम क्लीं तदाजुगवत रक्तमूर्ते स्वाहा ओम क्लीं तपजुगवताराय कृष्णमूर्ते स्वाहा ओम क्लीं कलिजुगवताराय पितमूर्ते स्वाहा ओम क्लीं पुरुषवताराय स्वाहा ओम क्लीं शंकर्षण विष्णुवे स्वाहा ओम क्लीं कर्णशाय विष्णुवे स्वाहा ओम क्लीं गिरुशाय विष्णुवे स्वाहा ओम क्लीं भूगर्भ विष्णुवे स्वाहा ओम क्लीं गर्भशाय विष्णुवे स्वाहा ओम क्लीं पुरोधशाय विष्णुवे स्वाहा ओम क्लीं अंतर्जनाहा ओम क्लीं वैकुंठनारायणाय स्वाहा ओम क्लीं लक्ष्मीपतये स्वाहा ओम क्लीं वैकुंठेश्वराय स्वाहा ओम क्लीं नारायणाय स्वाहा चतुर्जनाय स्वाहा ओम क्लीं नरदाय स्वाहा ओम क्लीं वराहाय स्वाहा ओम क्लीं मत्स्यावताराय स्वाहा ओम क्लीं यज्ञावताराय स्वाहा ओम नरनारायणावताराय स्वाहा ओम क्लीं कपिलावताराय स्वाहा ओम क्लीं हयग्रीवाय स्वाहा ओम क्लीं हयशिष्याय स्वाहा ओम क्लीं हंसाय स्वाहा ओम क्लीं कृष्णगर्भाय स्वाहा ओम क्लीं ऋषभदेवाय स्वाहा ओम क्लीं पृथिव्यै स्वाहा ओम क्लीं नरसिंहाय स्वाहा ओम क्लीं कुर्माय स्वाहा ओम क्लीं धन्वन्तराय स्वाहा ओम क्लीं मोहिने स्वाहा ओम क्लीं पवनाय स्वाहा ओम क्लीं परशुरामाय स्वाहा ओम क्लीं रामचंद्राय स्वाहा ओम क्लीं व्यासदेवाय स्वाहा ओम क्लीं बलरामाय स्वाहा ओम क्लीं कृष्णाय स्वाहा ओम क्लीं बुद्धाय स्वाहा ओम क्लीं कल्किने स्वाहा ओम क्लीं यज्ञपुरुषाय स्वाहा ओम क्लीं विष्णवे स्वाहा ओम क्लीं सत्यसनाय स्वाहा ओम क्लीं हरये ओम क्लीं वैकुंठाय ओम क्लीं अजिताय ओम क्लीं सर्वभौमाय ओम क्लीं विचक्षणाय ओम क्लीं धर्मशतवे ओम क्लीं सुधमाय ओम क्लीं गुपेश्वराय ओम क्लीं बृहत्तनवे ओम क्लीं वैभवावस्थाय ओम क्लीं गुणवतराय ओम क्लीं शक्तिवतराय ओम क्लीं अविशवतराय ओम क्लीं मन्मन्त्रवतराय ओम क्लीं वासुदेवाय ओम क्लीं शंकर्षणाय ओम क्लीं प्रद्युम्नाय ओम क्लीं अनिरुद्धाय ओम क्लीं रामेश्वराय ओम क्लीं तारकाधाम्ने ओम क्लीं लाचोधाम्ने ओम क्लीं काशीश्वरधाम्ने ओम क्लीं गयाधाम्ने ओम क्लीं प्रयागधाम्ने ओम क्लीं अयोध्याधाम्ने ओम क्लीं वृंदावनधाम्ने ओम क्लीं वृंदावन बनेभ्ये वृंदावन स्वरूप बनेभ्ये ओम पितादृश बनेभ्ये वृंदावन जुगपदाय ओम श्री कृष्णाय ओम श्री राधिकाय ओम श्री ललिताय ओम श्री विशाखाय ओम श्री चित्राय ओम श्री इंद्रकाय ओम श्री चंपलताय ओम श्री रंगदिव्याय ओम श्री दुर्गविद्याय ओम श्री सुदिव्याय ओम श्री उपदलाय ओम श्री अरंगमंजुजाय ओम श्री कलावतीमंजुजाय ओम श्री शुभमंजुजाय ओम श्री चरितमंजुजाय ओम श्री नक्षत्रमंजुजाय ओम श्री शिवमंजुजाय ओम श्री रुद्रमंजुजाय ओम श्री भद्रमंजुजाय देवता इंद्र पज्जान विरजगमां प्रदीप सिद्धकारण पशुपचज्जमशुभन पवित्रान वै बहुत्र कतिभ्य यत्पमान प्रतिष्ठमाय एबार আমার দিকে তাকাও उच्चतमनंत देवता मधुकांजलि से के विरजगमच्युताय नमो नमः ओम प्रजापति विष्णु ऋषि गायत्री चंद्र श्री विष्णु देवता दुकांजलि से के विरजगमृताय नमो नमः ओम प्रजापति विष्णु ऋषि गायत्री चंद्र श्री विष्णु अनिरुद्ध देवता भक्ति पंचान विरजगः ओम प्रभुज्ञान पशुपायन दुर्ग पशुपायन पतिपायन भयं पति तपन मृत्यु जगतिपायन गतिभ्य अपमान पंकज पंचपायन श्रद्धाय नमो नमः पुण्यपत्र उठाओ
पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णं मधुश्चते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम पूर्णहोम यशस्वे विष्णुवे जुहामि यः अस्मै विष्णुवे जुहाति सवरं अस्मै ददाति विष्णु व्रीणा व्रीणे यशस्वामि लोके स्वाहा। आस्ते आस्ते देखो हां बेला ना শ্বাস ফল দেওয়া হয়ে গেছে। 500 বারি হাতে নাও, 500 বারি হাতে নাও। বস্তু গোবিন্দম তুভ্যমেব সমার্পয়ে গৃহাণং সন্মুখ ভুক্তা প্রসিদ্ধং পরমেশ্বরম ইদং ফলম ময়া দেবং স্থাপিতং পুরতস্তঃ তেন মে অফলানি বাপ্যেহি ভবেত জন্মানি জন্মানি ভগবৎ বিষ্ণুবে নমঃ। অখণ্ড ঋতুফলম সমর্পয়ামি। पान तांबूलम समर्पयामि। फुगी फलम मुहूर्त दिव्यम नागवल्लरी दिव्यं संयुक्तम इलाची लवंग संयुक्त तांबूलम प्रतिगृह्यताम भगवत विष्णुवे नमो नमः। दाओ 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 दुर्गा दाओ। এবার ফুল নাও, পুষ্পাঞ্জলি দাও 3 বার। অল্প অল্প করে ফুল নাও। जजेन यजमानन्त देवस्थानि धर्माणि प्रथमानस्तां तेहो नाकं महिमान जश्च यत्र पूर्वे सद्या सन्तिः देवः। ओम यशोदानन्दनाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो कृष्ण प्रचोदयात्। ओ विश्वानो जायाय विद्महे कृष्णप्रियाय धीमहि तन्नो राधा प्रचोदयात्। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। एक जगह दाঁড়িয়ে ঘন্টা বাজিয়ে আরতি করো।
सरस्वती महंत की, आदर्श गोपाल की, भाई चक्रवर्ती की, अष्टकविराज की, महाप्रभु गुरुवर्गों की, महाप्रभु मातृवर्गों की, महाप्रभु पितृवर्गों की, महाप्रभु समस्त परिवार की, महाप्रभु समस्त भक्तवृंद की, जयपुर धाम की, जगन्नाथ देव की, बलराम देव की, सुभद्रा मैया की, महोदरी की, लालनाथ की, साक्षी गोपाल की, जगन्नाथ की, वृंदावन धाम की, प्रिया गौरिया की, वृंदावन धाम की, राधागोविंद भगवान की, भक्तवालय की, ऋषि घाट की, ऋषि मठ की, पटनानी की, युवन की, युवन की, महाकुंज की, कृष्ण महादेव की, कृष्ण महादेव की, रामभूमि की, रामकुंड की, रामकुंड की, गिरिराज महाराज की, रामधाम की, हरि संप्रदाय की, हरि आचार्य की, भगवती अकरा की, भगवती वैष्णव की, अपना गुरुदेव की, इष्टदेव की, नाम संकीर्तन की, भोज प्रदान की, महायज्ञ की, विवाह प्रवेश की, सरकारी पुरुष की, सरकार भक्ता की, सरकारी पुजारी की, सरकारी भंडारी की, सरकार भक्ता की, गुरुदेव की, इष्टदेव की, वैष्णव की,